Newsbreak. Samtang SK Federation naghatag og school supply atol sa KK Assembly sa Kinoman Sur. Mokabat sa 170 ka mga junior o senior nga kabatanunan sa barangay Kinoman Sur ang nakadawat og mga school supplies atol sa Katipunan ng Kabataan KK Assembly nga gipahigayon sa Sangguniang Kabataan SK Council niadtong Sabado. Ang kalihukan gipanguluhan ni Osamis SK Federation President o City Councilor John Pel Dayundon Duhay Lungsod. Isip kabahin sa mga programa nga nagtumong sa pagsuporta sa edukasyon o kaayuhan sa kabatanunan sa barangay. Gipahigayon ang maong asemblea subay sa mandato sa Department of Interior and Local Government DILG nga nagmando sa matag SK nga magtigom sa Katipunan ng Kabataan -2 ka bisis matag tuig. Matud pa ni Duhay Lungsod, ikatulo na kini ka tuig nga gipatuman sa SK Council ang programa sa pag-apod-apod o school supplies aron makatabang sa panginahanglanon sa mga estudyante sa pagsugod sa klase. Sa iyang mensahe, iyang gipasiugda nga dili lamang sports o mga kalihukang pangkalingawan ang prioridad sa konsiho, kundi lakip usab ang education kon edukasyon sa kabatanunan. Gipahibalo usab niya nga sugod sa Hulyo 2026 nga ang mga kabatanunan sa barangay Kinoman Sur nga mosulod na sa kolehiyo mahimong makadawat og tag 1,000 pesos nga educational assistance isip dugang tabang sa ilang pag-eskwela. Nahimong mas malampuson ang maong tigom tungod sa partisipasyon sa mga kapulisan gikan sa Osamis City Police Station nga naghatag og lecture kabahin sa mga daotang epekto sa illegal nga droga og mga paagi aron malikayan ang pagkalampigit niini. At least, ginagmay siya, pero ako ang mag-oo. Ako po rin natabang, especially sa inyong pagkikanan na nagkakot ko ng trabaho para magpalit sa sugod sa inyong pag-eskwela po kay June 8, nagbalik na ang klase. Ay pag-eskwela, imagine lang niyo ganun na yung nag-inuha SK, officials, barangay officials, nahalag yun kung ninyo na nagtatawag. Imagine ninyo, tumingon ka SK, tumingin nyo, inyong SK officials karon. Wala lang nagtutok sa sports, kundi appeal na sa edukasyon na nagtutok ka ninyo. Masabdan! One TV Newsbreak.